लल फक्र अख्शा अलैकुम, ए मेरे उम्मतियों, खासकर सादात को इसका खास ख्याल रखना चाहिए। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बाद मरतबा 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि पूरी जिंदगी कभी 2 वक्त पेट भर कर खाना नहीं खाया। एक मौके पर हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए घर से। रास्ते में देखा अबू बकर और उमर है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। पूछा भाई क्या बात है? वो वक्त बाहर आने का नहीं होता, दोपहर कैलूले का वक्त या कोई ऐसा वक्त होगा। तो उनने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में आपकी जान है, हमको भूख ने परेशान कर, भूख ने इतना सताया, हम इतने बेचैन हो गए, हमसे घरों में रहा नहीं गया, हम बाहर आए शायद कुछ खाने को मिल जाए। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे भी इसी चीज से निकाला। फिर एक अंसारी के घर गए, वहां उनकी अहलिया थी, उन्होंने खुश आमदेद कहा, बिठलाया। इतने में उनके शौहर आ गए, कुछ खजूरें लाकर पेश कर दी, बकरी का एक बच्चा ज़िबा किया, उसको तैयार करके पेश किया। इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम और हजरत शेखैन इकरीमैन ने उसको तनावुल फरमाया। फिर अल्लाह ने पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन। सुबह घर था तो एलिया और बच्ची के साथ कुछ बात चल रही थी, तो घर वालों ने कुछ घर के लिए कुछ शीट वीट ला रखा था। तो उसमें एक बात तफसील तो नहीं, तो बेटी ने भी कहा उसने कि आप ही की इसमें इज्जत है, कोई मेहमान आए तो कोई मेहमान आता है। तो मैंने उनसे कहा, मेरी बेटी, मेरी इज्जत इसमें थी, मेरे पास मकान के बजाय झोपड़ी हो, मेरे लिए इज्जत इसमें थी, एक वक्त खाने को मिलता, एक वक्त न मिलता। हम ये मांगेगा तो नहीं अल्लाह से, हम कमजोर हैं, हमको खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए। लेकिन अगर किसी खुशनसीब बंदे को अल्लाह ने पूरी जिंदगी झोपड़ी में रखा, पूरी जिंदगी अच्छे से अच्छे खाने न मिले, पूरी जिंदगी फक्र के फाके के साथ गुजारनी पड़ी, तो कोई घबराने की बात नहीं। इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लल फक्र अख्शा अलैकुम, मेरे उम्मतियों, मुझे तुम्हारे बारे में फक्र फाके को कोई अंदेशा नहीं। जब पैगंबर को अंदेशा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे माँ बाप से के मुकाबले हमसे ज्यादा शफकत और मेहरबानी और मोहब्बत का मामला रखते हैं, तो हमको परेशान होने की क्या जरूरत? फिर किस चीज का खतरा है? इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, वलाकिन अख्शा अन तुबसत अलैकुम दुनिया, लेकिन मेरे उम्मतियों, मुझे तुम्हारे बारे में एक खतरा है कि कहीं तुम पर दुनिया कुशादा नहीं की जाए। यहाँ तो हर कोई पढ़ा लिखा, आलिम गैर आलिम, हर किसी को ये फिक्र कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल वाला बन जाऊं, और गुर्बत को अपने लिए खतरा समझता है। और पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लल फक्र अख्शा अलैकुम, मेरे उम्मतियों, मुझे तुम्हारे बारे में फक्र का खतरा नहीं, वलाकिन अख्शा अन तुबसत अलैकुम दुनिया, लेकिन मुझे डर है, मुझे अंदेशा है कि कहीं तुम पर दुनिया कुशादा नहीं की जाए, दुनिया की माल दौलत की फरावानी न हो। कमा बुसिदत अला मन काना क़ब्लकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर दुनिया की क्या हुई, फरावानी। फिर क्या होगा? फरमाया फतनाफसुहा कमा तनाफसुहा, जैसे उनके अंदर मुकाबला आ रही,
ایک دوسرے کے اندر مال میں، جہاں میں، شہرت میں، نام کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان میں پیدا ہوا. مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے اندر بھی یہ چیز نہ ہو. اور پھر فرمایا، پھر کا آخری خطرہ کیا ہے؟ فرمایا آخری خطرہ یہ ہے فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے ان کو ہلاک کیا کہیں تم کو بھی ہلاک نہ کر. اس لیے اپنی غربت پر، اپنی ناداری پر افسوس کرنے کی ضرورت. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تو لمبا قیام ہوتا، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. یعنی حضور وضو فرمانے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو میں قبلے کی طرف لیتی رہتی. جب پیغمبر کریم علیہ السلام سجدے کے لیے جاتے تو مجھے تھوڑا سا ہاتھ سے حرکت دیتے، میں اپنی پیر پیچھے ہٹائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، سجدے. پھر جب حضور سجدے سے فارغ ہوتے، کتنا لمبا سجدہ، اللہ اکبر. حضرت عائشہ ہی فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اتنا طویل سجدہ فرماتے، مجھے خطرہ ہوتا کہیں آپ کی روح ہی پرواز نہ ہوئی. اور ہم کو نماز کی توفیق، چھوٹا سا گھر، اور ہمارے ہاں 2 بچے ہیں، 4 منزلہ مکان، 3 منزلہ مکان، جب تک نو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم جو بھی کچھ خرچ کرتا ہے کھانے میں، پینے میں وغیرہ، وہ اللہ کے کسی نہ کسی گنتی میں ہے، سوائے اس پیسے کے، اس روپے کے جو مٹی میں ملا ہے. اس زمانے مٹی میں ملایا کرتے، مکان مٹی کے ہوتے تھے، اب لوہے میں، سیمنٹ میں، ریت میں، بجلی میں ملائے.